This time, we are going to discuss designating handedness using feature projection. So, feature projection formulas. A method for giving molecular chirality specification in two dimensions. A feature projection formula is a dimensional structure notation for showing the spatial arrangement of group about chiral center in molecules. Now, unsa din yung chiral center? So, na-dre illustration. Naatay dimension, two-dimensional, and then ang sa two-dimensional naatay different example molecule daw ni siya, and then na siya intersection, and that intersection is what we call chiral center. So asa na to makita ang chiral center na adre sa tunga. And then ani pud siya naagihapon ni siya chiral center. As you can see, different group of atom, and then this one is the ball and stick model. So manang gitawag siya og ball and stick model. Kay wala mo siya og circle man gyapon siya, and then kaning ball and stick model na gihapon na siya chiral center. Ang chiral center is represented as carbon, and then kada na siya chiral center kay nganong na siya chiral center, na siya carbon kay naa siya intersection. So kada intersection na niya na siya carbon. So kani intersection kani kana na siya carbon. And then let's go to the wedge and dash representation. So kani nga representation is wedge and dash representation. So as you can see, natay different group of atom. This is the next stage. Aldehyde, alcohol group, and then hydrogen. So atong makita na diri sa tunga ang carbon sa chiral center, and then OH, and then CH2OH group of aldehyde. Now, if we are going to convert from wedge and dash representation, we are going to convert into Fisher projection. So, ang wedge and dash representation, if ato siyang i-convert into Fisher projection, what will happen? Unsa may difference silang duha. So, as we notice, in wedge and dash representation, makita na to ang carbon. Now, if atong i-convert dito sa Fisher projection, the carbon here is invisible. Unlike the wedge and dash representation, the carbon is visible. Nganong invisible man yung carbon diri? Because we are not using wedge and dash representation. Gamit naman ta og Fisher projection, man na siyang ni-hide siya diri. And then another information, dili ni siya matawag og chiral center if naa siya kapareha diri ang group. For example, H diri and H diri, di na siya matawag og chiral center. Nga naman, dili man siya mo intersect diri, so wala siya chiral center, meaning wala siya carbon. So different siya kung na siya kapara dili sa chiral center, ang gitawag na siya og achiral, di ba katong gi-discuss last time, achiral siya if naa siya kapariya. Kung kapariya siya ang gitawag og chiral center. Now, diglyceraldehyde. Nganong diglyceraldehyde? Kaya nga rotation daw is right. So kung mayroon kang D, meaning dextrorotatory. Kung dextrorotatory, kuha na siya kanang iyang rotation is parite gani. Clockwise, parite. Kung sa L, kung L ni siya, kuha na siya kanang dili siya counterclockwise. So, bali yung tuyok, meaning L levorotatory. And then, more to. Please continue there. Okay, so glyceraldehyde. So, L isomer and D isomer. So, kanina siya na-discuss na siya sa previous group last meeting. So, L isomer and D isomer. So, L is represented as levorotatory, which means that iyang compound is left-handed molecule. While ang D is represented niya as dextrorotatory, which means na ang iyang compound is right-handed molecule siya. So, ngano siya nga right-handed molecule or dextrorotatory? Kay if ato siyang ikuan sa
polarized light, uh, polarized plane. So, ang sa dextrorotatory kay pananglitan ang clock siya nga orasan. So, ang iyang nga spin is pa-right siya. So, muna siyang gitawag siya og dextrorotatory. Pero iyang nga spin is anti-clockwise. So, levorotatory siya or left-handed molecule. So, kani siya parehas na rin sila nga glyceraldehyde. Ang nakalahi na gud-ani nila kay ang sa L-isomer, ang iya nga HO is naa sa left, then diri sa D-isomer, ang iya nga OH is naa sa D, which is mura kay siya na mirror na siya. Pero kani silang duha, parehas jud po ni sila nga na presence of chiral center diri sa tunga sa intersection, pero ang carbon is wala siya gipakita. So, ang isomer is mooni siya ang kuan. Isomer is it is a chemical compounds that have the same chemical formula pero lahi ang ilahang arrangement sa atoms. So just like this one, kanina example, glucose and D-glucose and L-glucose. So, kani sila diri kay every intersection is gipakita diri ang carbon. So, pero if ang ato nga gamiton is ang Fisher projection formula kay dili gud ni siya ingon ani, ang mahitabuan nila is ingon na ni siya ani. Pero diri is gipakita ra siya ang carbon kada usa para sayo na nato nga ma-identify ang ilahang nga difference. So, kani sila diri ato makita nato ri ang carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa intersection 6. Diri sa L-glucose 1, 2, 3, 4, 5, 6. So parehas ra sila. Pero ang nakalahirag nilang duha kay diri is pakita jud siya ang carbon pero diri is wala. So kani siya i-illustrate ra jud diri ang carbon para nga ma-identify nato kung unsalan siya. So again, ang L is for levorotatory, din ang D is for dextrorotatory. So, more to siya. Hooray! So, next is the properties of enantiomer. So, sa previous discussion, nag-isgot man tag enantiomer o nag-isgot ta about sa enantiomer. Karon, atong i-continue about sa properties of enantiomer. So, before ta mag-start sa properties of enantiomer, ako sang i-overview ang sang enantiomer. In a chemistry, enantiomer is a special kind of isomer which is pareha og chemical molecule, then look like exactly like one another when viewed in a mirror. The subject mirror image chemical known as chirality. So, not every pair of molecule or kanang pair of chiral matawag siya enantiomer. So, they have specific properties, and what are these? So, nadiri nakakuhaan na two member of enantiomer pair chiral react differently with other chiral molecules, thus only one will fit into enzyme. Then example, as a right and left-handed baseball player can use same glove chiral but can use same hat, a chiral molecule behave similarly. So, what is chiral? Atong define ang chiral. Chiral came from the Greek word for hand or chiral carbon or chiral center. It's a carbon that has 4 different groups attached to it. So, as we can see, atong siya example diri sa properties of enantiomer, ang katong bitong last na gidiscuss nila, ang gihimo nilang ester og ni Matt Louis nga chiral og achiral, which is superposible o non-superposible, di ba? Superposable. Tapos, dire, katong mag-example tayo is katong left and right. Pag imo siyang i-ana, dili siya mag-coincide, di ba? Dili siya mag-coincide. So, that is an example of chiral. Pag mag-coincide siya, which is kaming hat na gigamit na pwede magamit sa uban,
which is manang a chiral molecule. So, para sa further information, chiral is a term that is used to describe an object or a term that is not completely and identical, non-superimposable with a mirror object of itself. So, non-superimposable, which is chiral. Then, what is a chiral? A chiral is a term that used to describe an object that is completely and identical superimposable with a mirror object itself. So, natay example diri nga gipakita. So, a common example of mirror of enantiomer is dextrolactic acid o livolactic acid. So, atong makita nga di lactic, di ba bali siya, maka-mirror view man siya, di ba? Then, nganong naka-mirror view siya kay katong explain last na Esther nga mag-rotate siya into right, which is clockwise. Then sa livolactic acid, mag-rotate siya sa left, which is counterclockwise. So dextro compound rotate the plane polarized light to the right. So that would be the one compound, and then its enantiomer would rotate the plane polarized light to the left. Enantiomer has to the opposite. So again, we have this compound that they rotate the light to the left or to the right one. Enantiomer rotate it to the left or to the right. So, magkapareha sila, identical sila. Enantiomer have identical physical properties, chemical properties attached to the atom, but they blend light into opposite direction, which is mag-left, which is to the right. Pareha ra gyapon sila, identical sila, same sila mga kuan, pero ang ilang rotation lang. Hindi ara to nga. Di ato ra. Sampaw ra. Oo. Ayaw ano. Ayaw dia, napay la. Ay kasulat din. Sorry. Kailan ka na? So, enantiomers have identical physical properties and enantiomers have identical chemical properties. Enantiomers have identical attachment to atoms. Pareha silang identical kay pareha silang pareha silang compound. Dayon, pero giyo ganito nga, kanang na sila laing direction na pingon sa left o na pingon sa right. Walang opposite silang direction. So, enantiomers pairs have same solubility in a chiral solvents like ethanol and have different solubility in chiral solvents like D2-butanol. D-2-butanol. Abi na si. So, enantiomers have same boiling points and melting points and densities. All these are dependent upon intermolecular forces, and chirality doesn't depend on the enantiomers are optically active. So, ang enantiomers kay pareha sila boiling points o melting points. Dayon, nakadepende ra ni sa intermolecular forces and chirality. Ang chirality kay wala siya nagdepend sa enantiomers. So, kaning optical active sila. Dayon, compounds that rotate plate polarized light mo rotate sila sa polarized light. Like sa clock bitaw ana, right to the left inana, pero pareha ra gyapon sila mga kuan, identical ra gyapon sila. So, our body responds differently to different enantiomer. One may give higher rate or one may be inactive. So, example, sa atong body response to the form of hormone epinephrine is 20 times greater than its L isomer. So, hormone epinephrine or one is sila na to. Kung di
Body response. Hindi na siya matawag na albilin yata to. Oh, albilin. Dayon, mo kuan greater siya sa isomer. Oo na siya. Ha? Okay. Asa naman ito ka? Kumana mo. Diyan ra ikot. Albilin. Albilin lang. So, classification of monosaccharides. First is triose, which is 3 carbon atoms. Tetrose, 4 carbon atoms. Pentoses, 5 carbon atoms. Hexoses, 6 carbon atoms. So, mauni siya, they are classified according to their number of carbons. Aldoses, monosaccharides with one aldehyde group. So, kung ano siya ang aldoses is Pangas. Pangmas. Bimikitas ka guwapas reporter. Para mapasok ang aldoses is monosaccharides with one aldehyde group. Kaning siya ha, dili ni siya sumpay. Oo. Asa dili sumpay? Kaning diseases. Guto ba na siya sa group? So, kung ano siya, mo ano siyang gitawag og aldoses kay tungod sa one aldehyde. Kung ano siya kanang ang aldehyde is the functional group present. Tapos ang ketoses is monosaccharides with one ketone group. Functional group tapos ang ketone sa kuan mo na siya. Ang kuan na nila ani ang inyong timan is ang aldoses is aldehyde na siya nga functional group tapos ang ketoses is ketone What if functional group. 2 ka aldehyde? O yan ay laron na i-control. Naray sumpay. So, example niya is aldohexose. So, kwan siya, monosaccharide with aldehyde group and 6 carbon atoms. Ano siya kay? From the word Aldehyde. aldehyde, hexose. Hexose man is 6. Aldehyde. Aldohexose is monosaccharides with aldehyde, CHO group, and 6 carbon atoms. So, mauni siya, kuana ni siya, example Japon ni siya sa aldohexose, aldoses. Tapos, if ever kuan kanang aldehyde with 3 carbon, tawag na siya aldotriose. Tapos, og 4 carbon with aldehyde, tawag ko na siya aldotetrose. Tapos, og mag 5 carbon with aldehyde po siya, tawag na siya aldopentose. Tapos, so, tapos, ketohexose, monosaccharides with ketone group and 6 carbon atoms. So, mamaura Japon siya. Ang kuan ra niya kay ketone functional group ra siya. Tapos, og example Japon ana niya, og 3 carbon is ketotriose. Tapos, og 4 carbon, ketotetrose. Tapos, og 5, ketopentose. Mamaura siya. Same ra sila. Ang functional group, una ang carbon atom. Oo, ang carbon ang panon tapos ano na present ang ketone or aldehyde mo na ang first kuan. Question. Naharabog mo yung question. Alayan mo yung kuha, Oh, sige, alay kag po. Kuang tanan? Dili. Mag-exam? Kane? Kahit para mapicturan sa kung ano.